बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। काजी फाइज ईसा के मामले में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचानक एक बार फिर सबसे ज्यादा मुतहरिक उन्हीं के मामले में नजर आ रही है। क्या हुआ है, इस पर इस वीडियो में कुछ देर में बात करेंगे। साथ ही अहम तरीन मामलात हैं, जिस तरह से वकील अदालत से निकल कर भागा है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त है, उससे पहले इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए भी है। अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें। सबसे पहले काजी फाइज ईसा साहब पर। रऊफ हसन साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रऊफ हसन साहब ने ये कहा है कि काजी फाइज ईसा साहब को फिक्स्ड चीफ जस्टिस, अब फिक्स्ड चीफ जस्टिस बड़ी अजीब सी टर्म है। पहले हमें ये पता चल रहा था कि तौसी या चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत के लिए तौसी जो है उसकी बात हो रही है, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि फिक्स्ड चीफ जस्टिस बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट हाउस से इसका प्रपोजल दिया जाएगा। हम इस प्रपोजल को पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करेंगे, रऊफ हसन साहब का ये कहना है। अब इसमें एक जुमला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मजीद इनकी गुफ्तगू की तरफ मैं जाता हूँ। ये जुमला जो है ना, इसको याद रखना है आपको। मैं अभी आपके सामने मजीद रखता हूँ। रऊफ हसन साहब कहते हैं कि रियासत इस वक्त गिरावट का शिकार है। नित नए तरीकों से अदालतों में इंसाफ की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। रिजवान अब्बासी टाउट वकील की हैसियत से जाने जाते हैं। आज अदालत में पेश होकर धमकी लगाई कि 4 हफ्तों का वक्त दें। अपने दलाइल के दौरान ही अदालत से फरार हो गया। रऊफ हसन साहब ने ये बात की। इनकी गुफ्तगू में जो जुमला है ना, हम काजी फाइज ईसा को फिक्स्ड चीफ जस्टिस बनाने के प्रपोजल की पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करेंगे, ये जुमला ये बताता है कि ये हो जाएगा। यानी जब आप ये कहते हैं कि ये नहीं होने दिया जाएगा, हम नहीं होने देंगे, ये नहीं हो सकता, तो आपका यकीन, आपका तयक्कुन, आपका कन्विक्शन, उसका लेवल ही कुछ और होता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, तो फिर आपको ये यकीन होता है कि ये हो जाएगा। तो एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर इस तरह की तौसी हो रही है और आपको पूरा यकीन नहीं है कि आप उसको रोक पाएंगे, तो फिर आप नहीं रोक पाएंगे। यानी जब आपको यकीन हो कि आप रोक लेंगे, तो फिर आप रोक सकते हैं। मगर कोशिश करने से पहले ही जब आप ये कह दें कि हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये आपसे रुक नहीं पाएगा। आपको खुद पता है कि ये हो जाएगा। अब ये होगा या नहीं होगा, इस पॉइंट पर आ जाइए। अता तारड़ ने ये बात की थी कुछ दिन पहले, जब ये मामला बहुत उठा, कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन क्या हम इस हुकूमत पे यकीन करें? इस हुकूमत ने तो हमें बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी हुकूमत में जाने का कोई प्लान नहीं है। सिंध में मुसलसल हुक्मरान हैं, सिंध तबाह करके बैठ गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रेनी वजीर खारिजा थे, उन्होंने अपनी PR कैंपेन चलाई थी, दुनिया भर के दौरे किए थे, तब उनको कुछ याद नहीं आ रहा था। ये बातें नून लीग करती थी और बिलावल की जमात नून लीग के लिए इसी तरह की बातें करती थी। मगर ये लोग एक शख्स, एक लीडर को रोकने के लिए पूरे सिस्टम के साथ मिलकर एक हो गए और इन्होंने मिलकर हुकूमत बना ली। और वो हुकूमत जो इन्होंने बनाई है, वो भी इनकी बनती नहीं थी। ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है और बन गई, बनवा दी गई। अब अगर अता तारड़ ये कह रहे हैं कि ये प्लान नहीं है, तो क्या इस बात का यकीन कर लिया जाए? कम से कम मैं इस बात का यकीन करने को तैयार हूं। इसके अलावा जो तौसी होती है, वो मैंने कई बार पहले भी ऑन रिकॉर्ड, ये टेलीविजन चैनल्स पे भी बात करते हुए कहा, यहां पर भी बात करते हुए कहा, और आगे भी कहता हूं कि मैं तौसी के हमेशा खिलाफ हूं। तौसी मेरिट का सबसे बड़ा कत्ल है। यानी एक पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम अगला लीडर दे देगा, अगला सरबराह दे देगा उस महकमे को, उस इदारे को जिसमें तौसी की बात हो रही है। तो सिस्टम चलना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं चलना चाहिए। सिस्टम डिलीवर करना चाहिए, इंडिविजुअल डिलीवर करेगा, ये यकीन ही मेरिट की मौत है। तो ये फौज की बात हो, पुलिस की बात हो, ये बात अदालत की हो,
توسیع میرٹ کا قتل عام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی قاضی فائز عیسیٰ کو، جو متنازع ترین چیف جسٹس ہے میری رائے میں، ان کو توسیع دینے کی بات کر رہا ہے تو میرٹ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حکومت کی تیاری کئی حوالوں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کیسی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ اور بہت اہم ہے، میں نے کسی معاملے پر بھی، کسی بھی نقطے پر، عدالت کے کسی بھی کیس سے ہر بار ہوتا ہے کہ جب جج کو کسی چیز کا اظہار کرنا ہو تو وہ کسی بھی کیس میں کسی ایک نقطے پر بات کو اس جگہ لے آتے ہیں کہ وہ اظہار کر دیتے ہیں۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جب یہ ابھی پچھلے دنوں بات چلی ختم نبوت کے معاملے پر، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بارگلہ کی پہاڑیوں کا ایک کیس سن رہے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے نیشنل پارک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میں چرند پرند سب کچھ ہیں۔ جب یہ بات ہوئی کہ جی ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام عالم کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کیا صرف انسانوں کے لیے؟ نہیں، وہ رحمت تو تمام مخلوق کے لیے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کا اظہار کر دیا تھا۔ یہ جو توسیع والا معاملہ ہے، اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی تک کبھی بھی کسی بھی معاملے پر، کسی بھی موقع پر، بار بار کیسز کی سماعت وغیرہ کے مواقع آئے ہیں، اظہار نہیں کیا ہے۔ یہ اظہار آ جاتا سپریم کورٹ کی طرف سے، آ جاتا رجسٹرار آفس سے، یا ویسے بھی بتایا جا سکتا تھا کہ ہم اس کے خلاف ہیں۔ ایسا کوئی اظہار نہیں آیا ہے، یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے۔ توسیع نہیں ہو رہی تو بتا دیا جائے، نہیں ہو رہی توسیع نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس معاملے میں کچھ ہے جس کی عدالت کو خود وضاحت کی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے، مگر ابھی تک یہ ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد راجہ رضوان عباسی نے کیا کیا؟ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب یہ جیل میں سماعتیں ہو رہی تھیں تو راجہ رضوان عباسی یہ باقاعدہ طور پر مخالف وکلاء کو، عدالت کو، اور جو ان کے پیچھے تھے ان کی مدد سے 14 گھنٹے، 11 گھنٹے کی سماعتوں میں دلائل دیتے تھے، روک کے رکھتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ عدالت بیٹھ ہی رہ سکتی ہے، اور عدالت بیٹھتی تھی، رات تک، دیر تک عدالت بیٹھتی تھی، چلتا تھا۔ اب راجہ رضوان عباسی کو عدالت بلایا جاتا ہے، برابر والی عدالت میں ہوتے نہیں آتے، اس کمپلیکس میں ہوتے نہیں آتے، اس شہر میں ہوتے نہیں آتے، وگرنہ ہم کیا دیکھتے تھے کہ جیل میں جج کہتے تھے جاؤ بلا کر لاؤ، اور پھر اس کے بعد عمران خان کے وکلاء میں سے کوئی باہر نکلتا تھا، فون کرتا تھا، بتاتا تھا کہ وکیل صاحب دوسرے شہر میں ہیں۔ تو ہم نے یہ تمام سماعتیں ہوتی ہوئی دیکھی۔ اب راجہ رضوان عباسی آج 2 بار موقع دیا گیا، اس کے بعد بالآخر آئے، تو عدالت میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جو پہلا فیصلہ تھا جیل ٹرائل سے، اس فیصلے کو پورا پڑھنا شروع کر دیا۔ سامنے موجود تمام سامعین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ وقت ضائع کرنے کی کوشش ہے، جج کو پتہ ہے، وکلاء کو پتہ ہے، حاضرین کو پتہ ہے، فریقین کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن راجہ رضوان عباسی وہ پورا فیصلہ پڑھتے چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دلائل جو ہے یہ میرے ایسے مکمل نہیں ہوں گے۔ ایک شخص جس کے بارے میں جج صاحب یہ بتاتے رہے کہ اگر پیش نہیں ہوگا تو میں فیصلہ سنا دوں گا، وہ آیا بھی، تو اس کے بعد جج کو 4 ہفتے کا وقت دے دیں کہہ کر چلا گیا، اور پھر جج صاحب نے جو ہے وہ 24 اپریل تک کا وقت دے دیا۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ یہ عدت کی مدت والا جو کیس ہے یہ آج نمٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن راجہ رضوان عباسی جو ہے وہ ٹائم لے کر چلے گئے، اور جج صاحب شاہ رخ ارجمن صاحب نے یہ وقت دے دیا ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ جج صاحب نے جب فیصلہ بھی نہیں دیا کہ کب تک تاریخ آگے، راجہ رضوان عباسی صاحب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا یہ تو بھاگ گئے، یہ کیا طریقہ ہے، لیکن وہ چلے گئے، اور باقاعدہ عدالت کو وہ دھمکیاں لگا رہے تھے۔ یہ وہاں پر موجود رپورٹرز جیسے ہمارے دوست صدیق جان، وہ بھی، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی، سب بتا رہے تھے، اور جج صاحب ان کو سن رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا ہے وہاں پر موجود لوگوں کی جانب سے کہ عدالتیں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس وقت سسٹم کے سامنے سرنڈر کی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ ہمارے سامنے ہوا۔ اب راجہ رضوان عباسی صاحب چلے گئے، یہ کیس اگلی 2-3 سماعتوں میں اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ سائفر کیس وہ سلمان صفدر صاحب نے اڑا کر رکھ دیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اسے جو پٹواری ہے اس نے خود بتا دیا کہ زمین کتنی، مالیت کتنی۔ یہ جو تھا نا 60 ارب کا کیس، یہ بھی اپنے آپ میں اپنی موت آپ مرنے جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے مرکزی کیسز آپ کو کچھ دنوں میں ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلا تو وہ جو نقطہ بہت سے لوگ بتا رہے تھے کہ اپریل میں عمران خان باہر آ جائے گا، جیسے جیو پر اعزاز سید صاحب بتا رہے تھے، یا مئی میں باہر آ جائیں گے عمران خان صاحب، تو اپریل تو آپ کو صاف طور پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سسٹم عمران خان صاحب کو
अप्रैल मई में छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये इस साल के इख्तिताम तक हो सकता है हो जाए, वगरना मुझे ये मार्च 2025 में होता हुआ नजर आ रहा है, उससे पहले बहुत मुश्किल है। उसके बाद भी अगर मामला आगे बढ़ा तो फिर जुलाई 2025 एक अहम मौका है, उस मौके पर इस सिलसिले में कुछ हो सकता है। इमरान खान अभी एक अनफेयर ट्रायल्स का सिलसिला है, उसमें इस सिस्टम के अंदर हमें महकूम नज़र आ रहे हैं, ये इतनी जल्दी जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस सिलसिले में एक बात बहुत अहम है, मरियम रियाज भट्टू साहिबा, ये बुशरा बीबी की बहन हैं, वो ये कहती हैं कि जब तक इमरान खान साहब के वकला, इमरान खान साहब की जमात के वर्कर्स और रहनुमा ये अपनी एफर्ट्स को तेज नहीं करेंगे, अदालत में एफर्ट करें, पार्लियामान में एफर्ट करें, ये लोग उसके बाद मीडिया पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें एफर्ट करें, उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि ये सड़कों पर एफर्ट करें, ये मुजाहिरा करें और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इस पूरे प्रोसेस को तेज तर करने की ज़रूरत है। ये तमाम लोग जो टिकट लेने के लिए सेनेट की सीटों के लिए मुतहरिक थे, इमरान खान के लिए नॉन सीरियस नज़र आते हैं। मरियम रियाज भट्टू साहिबा जो हैं वो ये बात कर रही हैं और उनका ये कहना है कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोग एक्टिव हों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसके बाद इमरान खान साहब पर ही तस्वीर देखिए, जो हमला हुआ था ना, कातिलाना हमला वजीराबाद में, उस हमले का जो एतराफ़ करने वाला मुल्ज़िम नवीद, उसे आज ATC गुजरांवाला में पेश किया गया और नवीद की पेशी का ये मंजर आप देखिए, उसके हाथ में हथकड़ी है और वो पुलिस वालों से आगे, जाहिर है कि उसकी चेन पीछे एक पुलिस वाले के हाथ पे, लेकिन पुलिस वालों से आगे है। आपको नवीद के इर्द गिर्द सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही है, आपको एक आम सी अरेंजमेंट वाली अदालत नज़र आ रही है। नवीद के सर पर कपड़ा नहीं है जो फवाद चौधरी के सर पर होता है, जो दीगर लोगों के सर पर होता है, और उनको छुपा कर अदालतों में पेश किया जाता है। इस नवीद को ऐसे ही पेश किया जा रहा है। इसको खुदा ना खास्ता कोई भी शख्स निशाना बना दे तो इसका इल्ज़ाम किस पर आएगा? इस नवीद से नफरत करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, क्योंकि इसने उनके कायद पर गोली चलाई थी, उनको जख्मी किया था। अब ये नवीद जो है, ये नवीद अगर निशाना बना दिया जाए तो इसका जाहिर है कि सबसे पहले इल्ज़ाम किस पर आएगा। हालांकि इसका बेनिफिशियरी कौन ये नहीं देखा जाएगा, इसका इल्ज़ाम सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स पर, इमरान खान साहब के किसी चाहने वाले पर, मुमकिना तौर पर उन्होंने नवीद की नफरत में कर दिया, इस तरह से आएगा। अब इसको सिक्योरिटी देनी चाहिए, इसको भी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, ये वाला हाल है। इसी तरह से बुशरा इमरान साहिबा, उनके सिलसिले में अब शुएब शाहीन साहब ने एक नई दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा कि बुशरा साहिबा को जहर दिया गया है, स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। ये जो सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट है, इस पर हमें भरोसा नहीं है। आप शौकत खानम में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके एंडोस्कोपी करवाएं और उनके तमाम टेस्ट करवाएं, और उसकी रिपोर्ट जो है वो हमारे लिए काबिल भरोसा होगी और उसके बाद हम कुछ मान सकेंगे। लेकिन बुशरा इमरान साहिबा को जहर दिया जा रहा है, इस बात का हमें ख़तरा है। एक और मामला सामने आया, वो लियाकत चट्ठा का था। लियाकत चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी ने अदालत में अब एक जवाब जमा करवाया है, और कमिश्नर रावलपिंडी को जब अदालत ने तलब किया और अदालत ने कहा कि कहाँ गायब है, तो कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन की समातों में पेश होता रहा हूँ, इसलिए मैं अदालत में पेश नहीं हुआ। तलबी नोटिस पर अदालत में जवाब जमा कराया और हाकिम खान बखर, इनकी अदालत में लियाकत चट्ठा ने कहा कि मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन में 21 फरवरी से इंक्वायरी चल रही है, महकमाना इंक्वायरी का भी सामना कर रहा हूं, इंक्वायरीज में पेश हो रहा हूं, इसलिए किसी अदालत में पेश नहीं हो सका। आपने, मैंने, किसी ने भी लियाकत चट्ठा की उस दिन के बयानात के बाद, जब वो गायब हो गया, गिरफ्तार हो गया, और फिर उसका सिर्फ एक बयान सामने आया कि मैंने जो कहा था वो मैंने गलत कहा था, कोई भी तस्वीर, कोई वीडियो नहीं देखी। अगर किसी इंक्वायरी में पेश हुआ है तो इसकी उस पेशी की खबर भी हमारे सामने कभी नहीं आई। लेकिन अब ये अदालत को बता रहा है कि मैं इंक्वायरीज में पेश हो रहा हूँ। बताया जा रहा है कि इसे कहीं रखा गया है, और इसका ये बयान जो है अदालत में, ये हकीकत पर मबनी बयान नहीं है। क्या हकीकत है, लियाकत चट्ठा को सामने ले आएँ, पता चल जाएगा। लेकिन लियाकत चट्ठा गायब हो गया, लियाकत चट्ठा के जवाबात अब सामने आ रहे हैं। ये एक और ऐसी हकीकत है हमारे यहाँ कि जो तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाती है, लेकिन चलता है। हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद एक खातून को थप्पड़ पड़ने का आपने वाक़या देखा था। पुलिस वाले ने पहले बच्चे को मारा,
پھر خاتون کو تھپڑ مارا. اب اس کے بارے میں رپورٹ یہ آ رہی ہے ریلوے کے ترجمان کے مطابق کہ ان خاتون نے ذہنی توازن خراب ہونے کی بنا پر ٹرین میں کچھ لوگوں کا سامان وغیرہ بکھیرا, کچھ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا. پولیس والے نے اس سے بڑھ کر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور پولیس والے نے خاتون کو تھپڑ مار دیا. پہلے کہا گیا بہت پرانی ویڈیو ہے, پھر پتہ چلا کہ پرانی ویڈیو نہیں ہے. پولیس والا گرفتار ہوا اور گرفتار ہونے کے بعد پہلے دن ضمانت پر رہا ہو گیا. مگر اب ایک خبر سامنے آئی کہ وہ خاتون جو ہیں ان کی ٹکڑوں میں لاش ملی ہے اور انہوں نے ٹرین سے مبینہ طور پر چھلانگ لگا دی اور اس کے بعد ان کی لاش کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی. حقیقت کیا ہے سامنے آنی چاہیے. میں نے مطالبہ کیا سوشل میڈیا پر بھی عطا تارڑ صاحب سے کہ وزیر اطلاعات ہیں, اتنا سنگین معاملہ ہے, اس کے حقائق سامنے آنا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ حکومت کوئی جواب دیتی ہے یا اس معاملے کو بھی یہ حکومت جو ہر چیز دبا رہی ہے یا ہر معاملے پر بولنے سے خود قاصر ہے, یہ حکومت چپ رہتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.